तू कौन करूना तू कौन करूना जगत लोक माने समस्ते अस्वास्थ्यकर परिस्थिति मध्य जाते पुणा अधिके समस्ते निश्चित शरीर अच्छी माने असुस्थता रहिबो रोग रहिबो शरीर अच्छी माने चिंता रहिबो अशांति रहिबो मात्र ताकू कि प्रकार टपी जाउछु सेटा होछि गोटे मनुष्यर से कि प्रकार भाव पदक्षेप नौछि आ से जो प्रकार पदक्षेप नौछि से प्रकार भाव से अन्य को मध्य ताहा कहि पारि एठी हमें देखिलु प्रभु यीशु जो प्रकार पदक्षेप नौथुले तदनुଯାୟୀ से कथा कहते जो माने पदक्षेप नियंती आउ परामर्श दियंती कथा कहती तांकर कथा आउ जो माने कह जाए पोथी बाई जहाँ लेखा अच्छी ताकू खाली कहती आउ किछि करंती ना तुमे या करिवो सेया करिवो सेया करिवो सेया करिवो सेटा समस्त कहिदेबे किंतु जे करूथो एई प्रकार करिवो जहाँ लेखा जायछि ताको एई प्रकार करिवो तेबे जाई सफलता पाइबो एई प्रकार जदि न करिवो तेबे विफलता ए कथा ए दुनी को मध्य रे फरक अछि आ प्रभु यीशु जते बळे शिक्षा दउथुले पोथी बाईगण अर्थात पंडित मान से माने गोटे कथा कहले तांको कोन कहले 15 पद 7-15 एतरे जीवदे माने चमत्कार कहिले ए पाठ न पढ़ी किपरि पंडित हैला बस पाठ न पढ़ी पंडित के प्रकार हैला कारण माने पंडित मान किंतु यीशु समान उत्तर दउछन्ती 16 पद कोन हां मोहर शिक्षा मो निजर नुहे किंतु मो प्रेरण कर्ता कर अर्थात जहा सेठू मु शिखिछि पाठ पढिबा जगत दरकार तांकर एबे किंतु आमाने पढिबा दरकार नले जा लेखा जाय हम पढि पाइबे सब भाषा जदि न लेखि जानिबु न पढि जानिबु सेही भाषा रे आमाने पढि पारिबुनी कथा कहि पारिबुनी लेखि पारिबुनी ए सब विषय ए सब पदक्षेप जो माने नियंती लोक मान तो आश्चर्य होंती आ कहि दियंती एते कथा कहू कोन तू कोन करूनु से कथा ए कथा काहे की कहूची तू कोन करूना जदिबा हमें पढिलु नाही किंतु लोक माने ताकर भीतर एक प्रकार चिंता धारा त होउतला लोक सब उत्तर दउचंती एटा एक प्रकार कोन ये कोन से आम परी जन्म ही ये कोन आम परी जन्म ही ये एते कथा कोन कहूची एपटे चमकी जाउचंती ताकर कथा सुनी केमिति पंडित होला बोली कहउचंती आम संगे तो पाठ पढिनी आम संगे तो स्कूल को जाइनी किंतु ये पंडित के प्रकार होला आम परी चमकी जाउचंती किंतु ताको कहउचंती तते भूत लागे से जो कथा गुडा काम गुडा करूचंती से कहउचंती भूत लागि जाई सेतिबाई 18 पदरे लेखा जाउची जे आपना रूपे से निज गौरव अन्वेषण करे किंतु जे आपना प्रेरणकर्ता को गौरव अन्वेषण करे से सत आ ताठारे कोनोसी अधर्म नाही आपना थारु जे न कहि जे पिता को थारु जहा करू जे वाक्य अनुसार चाली कहिवो ताठारे अधर्म नाही गत रविवार दिन आमे कुनपुर मंडली पहुंचे जाले तो गाड़ी ठिया करे जेबा जन को देखिली पूर्वतन सेक्रेटरी पूर्वतन प्रेसिडेंट सपन भक्ता आछथि आ ताको देखि कि मु बोली मते अनुरोध किछि कहिबो पड़ा आ से ताकर पसी गले मु पसी गले मते सेबेटू केमिति लागिला सरला परे से बसचंती मु ता कहली मते किछि कहिबो कि ना को कथा की कथा मते काणी लागिला किछि उठे असुविधा अछि तो मैं एमती कहि देल तो
ନା ହଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଯାଇଥିଲି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପାଖକୁ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଉଛି ମୁଁ କହିଲି କହିବି ନା ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ଟିପ୍ସ ଦେବି ଚିନ୍ତା ଜମା କର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମିଟିଂ ବସିଛି ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତସଗିରିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମିଟିଂ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଯଦି ନ ଆସିବେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତେବେ এটা ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏତେ ବିଷୟକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଥାନାକୁ ଯାଇନଥିଲ ତୁମର ଜାଗା କେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇନଥିଲି ଦରଖାସ୍ତ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ବସେଇଛ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ଥାନାକୁ ତ ଯାଇଛ ସେପଟେ ସମାଧାନ ହେବ ଏଠି କାହିଁକି ରାତି ରାତି ବସୁ এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆଉ ଚାହିଁଲାନି ତ ଘରେ ଚାହିଁଲେନି ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ ନା ତୁ ସତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି କାରଣ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ସିନା ଜାଣିବ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି ବୁଝିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର କଲେ ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ତମର ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତମେ ବିବାହ କରିଦେଲ ଆଉ ତମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ତ 2ଟା ଝିଅ ଅଛି ନା ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପାଖକୁ ଯାଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିବ ବାସ୍ କୁମ୍ପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମେ କହିବି ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ କହିଲି ଟିପ୍ସ ଦେବି ନା ନା ମୁଁ ପରେ ଯେ ହସିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଜମା କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଠି ପାରିବ ମୋର କହିବାର କଥା ଲୋକ କହିବେ ଆପଣ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଲୋକ କହିବେ ଇଏ तो पढ़ी थियोलॉजी पढ़ी ये बेकार बकवास करुच्ची बेकार कथा गुड़ा कहूँ किंतु आमे जदि जहाँ करुवा तदनुजाई चलुवा पदक्षेप नौथुवा तेबे आमे कथा कहवा आ निश्चित ताहा कार्य साधक होगा आ तार स्त्री को नाम होची अंजना बेहेरा मु बाहर को आसिली बाहर थिले माने कोन एते टेंशन काई दोछु के हम संगे कॉलेज जाउछे मोट पढो आ कोन मु बुझी पालेनी तार भौणी संगे कथाता होतला आ से पळेला कोन एते न्यूरोलॉजी पाक काई गले की टेंशन ए ना मु काई टेंशन देबी से कोठी चाष होबो न होबो कोठी कोन दुनिया कथा चिंता करिवे आ मुझे लाइन खुशी रे कहली बोली आपको कर हम जान कहना कथा होची किए कोन टेंशन दो न दो बा आमे निजे प्रभुकर वाक्य लिखा जाय छै सब चिंतार भार मो ऊपर पकाओ मु संभाली आ चिंता करी करी जदि आमे ए प्रकार होबा औषध खाई खाई जदि आमे दुर्बल हो जिवा चिंता जीवनी न्यूरोलॉजी पाक से जाइछन आ तापर मु कहबार मते कहउछंती जोर रे तू कोन करनु तो सेति पई आमे आसु लोक मान को कथा कहबा आगु निजे पदक्षेप न जे जहा कहउछ जे सुन
प्रभु जीशु जो शिक्षा दौले जो कथा कहते जीशु मंदिर को जाई शिक्षा देवा लगे जन 7:14 एथिरे यहूदी माने चमकी गले आ से माने कहउचंती ये किपरि पंडित हला आ से कहउचंती ए शिक्षा म निजर नहीं आ कहउचंती जदि तुमे इच्छुक ताहाकर इच्छा साधन करबा को इच्छुक ताहाले से एही शिक्षा ईश्वर को ठारू ना आप निजे निजे कहउची से जानिबो जदि इच्छा करिवो जानिबो किपरि केमिति ताहाले जानि परिबो आउ आमे जेमिति एई परिस्थिति अवश्य से मोटू बड़ हेबे ताको मधे 61-62 वर्ष हेलानी ना बेसी हो 63 हां तो सेई बयस रे एबेठु जदि आमे पदक्षेप नबा सेई बयस रे आमाने निश्चित भाबरे जे जहा करबो आमे सुनिबा चिंता कर जदि निजे पदक्षेप नउतु ता कइबा नाही मु तो ए प्रकार आ मुख बंद कर दबार अछि जतरा कि सेमाने टिके जानि पारिबे आउ लोक कहउचंती कोन से लोक मान को भ्रांत करूचे ए प्रकार शिक्षा दउचे ए प्रकार कथा कहउचे जे लोक माने भड़की जाउचंती सेमाने ठीक ठाक विषय पदक्षेप नहीं पड़ना जो माने न नियंती आ कथा कहती से माने कथा कहती मात्र जो माने पदक्षेप नहीं परीक्षा करती से माने निजे सत्य ना हां आमे एक प्रकार कथा मानिलु सुनिलु पदक्षेप नेलु आ आशीर्वाद पाइलु आ जे करूची से ही कहबार तार हक अछि से कहि पाइबो बळरे छळरे को प्रकार छळे बळे कौशले से उपस्थापना करियो द्वारा अन्य माने मध्य से प्रकार परिस्थिति रे आशीर्वाद पांतु सुस्थता पांतु प्रभु नाम को उन्नत उच्चीकृत करंतु तू कोन करूना हां मु करूची जे मु करूची किंतु तम परी मु एपड़ सेपड़ जाउनी मु यीशु को निकट रे रही चिंता करी चिंता आसीबोनी आके चिंता आसीबो किंतु से चली जीवो आपन को सेथि रे अधिक हैरान हरकत होगा को पड़िबो ना सेति भाई प्रभु आपन मत अनुग्रह करंतु आसंतु आमाने एई साक्ष्य एथि भाई दिया जाउचे जे आमाने मध्य ए प्रकार पदक्षेप नबा जो माने प्रभुंकर नाम रे पदक्षेप नै कथा कहंती से कथा गुडा को आमे निजे सुनिबा हजम करिबा एवं ततनुदायी पदक्षेप नबा ठीक ठाक भाव नचे तो आइ जो पूरा प्रमाणिक बोली जाने मु जतले युवा समय रे 30-40 वर्ष बयस हो सेतर को बहुत तल दिन कथा कहूची तांको से मत 20 वर्ष बड़ मते जतले 35 वर्ष तांको सेतबेले 55 वर्ष आ से ए प्रकार मु साक्ष्य जतले दिए यूनियन चर्च रे आ से सुन था तापर आसी मते कोन कहि दो कि मु कहले हां एटा एमती करले हबो जा मु तो आ प्रभु कहते सबीज शाक सबीज फल से सबीज शाक मुझे भी सका खाए आ सबीज फल ताको भी खाए ना कौन मु कहली तुलसी पत्र मु खाए सका बीज अच्छी ना मंजी अच्छी सबीज शाक आ निम्ब पत्र खाए सका भी बीज मंजी ना मु ये कर कारण आप औषध खाइबा लोक आउ हठात ए प्रकार मो परी जदि हेई परिबे आउ आमे जदि कथावार्ता हबु सब बेले तेबे करबे न करबे जाओ ताको मना करबे आ किंतु से सब बेले बुझंती हठात अर्थात दिन आरे गोड़ देले बड़ अडुआ ही एपटे आम कथा सेपटे अन्य जो साधारण अछि से कथा अडुआ ही कोटा कोन जानि परिबो जदि आमे आम पर चलीबार अछि आमे जो प्रकार पदक्षेप नउछु जहा जहा करछु जो प्रकार से प्रकार करिबा को आ तांको विचार से 20 वर्ष बड़ हठात दिने समस्ते अछंती हसु 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 मरि गल हाथ मु ताको स्त्री को पचाले अछंती रेनु ताको 78-79 वर्ष ना ताको के सोई मेथर देखि देखि अरे भीतर कष्ट होउची
ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ହେ ହେ ହଉଛ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ? ଆଉ ଗଲେ ପାଇଖାନା ଗଲେ ସେଇ ତ ସରିଗଲା କଥା କଥା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଦେଖେଇବାର ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହବ ତ ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ନଚେତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଥା କହିଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆ ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆସୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅଧିକ ପୋଥି ବାଇଗଣ ପରି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତଦନୁଯାୟୀ କେବଳ କଥା କହି ନ ଦଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବେନି, ସେଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ କରି ଆପଣ କରିବେନି ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତେବେ କରିବେ, ନଚେତ କରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିବେ ନାଇଁ ସେ ପିଲାଟି କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁ କରିବିନି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବି ସେ ପ୍ରକାର କରିବି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଥାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନା ଆପଣା ଠାରୁ ତାହା ସେ ଜାଣିବ, ଜାଣିଲେ ସିନା, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସିନା, ତେବେ ଯାଇ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହବ ନାହିଁ। ନିର୍ମୂଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ରହିବ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଯିବ, ଔଷଧ ପରେ ଔଷଧ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ନିଜେ ରହିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆଉ ମତେ ଦୟାକର ମୋର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାହାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହାଟ ବେମାରୀ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା? ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ, 2 ଜଣ ମାତ୍ର। ଏବେ ହେଇ 16 ମସିହାରେ ମଲେନି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା। 16 ମସିହାରେ ସେ ମଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର କର, ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ତୁ କ'ଣ ଏହା କରୁନା? ଯଦି ଏହା କୁହାଯାଏ ହଁ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। ଆମେନ୍।